Hi! Ako si Teacher Ading. Sama-sama nating tuklasin ang masayang pagkatuto online. Teacher Ading at your service. Halina kayo, basahin natin ito. A-so, aso. Ba-ta, bata. Ka-ma, kama. Da-ga, daga. Ga-ta, gata. Ha-ri, hari. La-so, laso. Ma-ta, mata. Na-ta, nata. Radyo, radyo. Tasa, tasa. Wala, wala. Ya, ya. Yaya. Thanks for learning, kids. Teacher Aling at your service. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Goodbye!